Ya Allah. Jul, tong tengah. Tadi Jul, kabelah dia sautik. Wah, apa tuh? Lain batal. Video can guys? Hah? Video can? Terus itu tadi, Cuk. Tah heula, tah dulu. Sabar. Nih, yang paling sabar di dunia tuh. Video tak? Entah. Pas pulang miniaturnya ketinggalan di tukang sate. Dak, pinggiran dak, sebelah sini. Jangan tengah-tengah.